पूजा झिल्ली कुकिंग चैनल तरफ आपण समस्त को स्वागत करुचे। तो आज हूँ सरस्वती पूजा आउ सरस्वती पूजा उपलक्षे मुझे आज बनईचे गाजर रसगुल्ला। तो गाजर रसगुल्ला बना केन्दाकरी बनईचे चलू वीडियो के स्टार्ट करमा बा वीडियो रे देखमा। तो से गाजर रसगुल्ला बनाबार लगी मुई लाल गाजर यूज करछे। जदि आपण मानकर पाखे जदि लाल गाजर नहीं थिबा ऑरेंज कलर जेन गाजर मिलसी नहीं हेतरे कले भी चलबा। तो काना हेसी ना लाल गाजर टिके बेसी मीठा थिसी। तो लाल गाजर रे कले टिके टेस्टी लागबा और कलरफुल दिसबा। तो चलून वीडियो के मैं स्टार्ट करमा। तो गाजर रसगुल्ला बनाबार लगी मुई गुटे गाजर नहीं छे। गाजर के भल से छाँची देछे आउ सेरा के कुरी देमी। देखून गाजर के आपण माने चाहेबे बेले छोट छोट पीस करी ग्राइंडिंग भी करि पारबे, किंतु मैं कुरी देछे एंता करी कुरला परे मैं ग्राइंडिंग करिछे। तो गाजर सब कुरी देली तापरे गुटे ग्राइंडर जार ने नेकरी भल से पूरा पेस्ट कर देमी। आउ गाजर रसगुल्ला बनाबार थी मुई पैन रो व्यवहार टिके भी नहीं करी। तो आपण माने भी पैन रो व्यवहार नहीं करबे बेले रसगुल्लाटा बेसी भल से हेबा। तो पहला गुरस के मैं काना करतिली ना भल से फुटे देतिली। तापरे फुटेला परे सेरा के ठंडा हेबाले रखी देतिनी आउ ठंडा हेला परे मैं यूज करछे। तो देखून जिते बेले ग्राइंडिंग करबे गाजर के सेते बेले गुरस टिके नेबे आउ गुरस देकरी एका ग्राइंडिंग करबे आउ पूरा पूरी चिकन करी ग्राइंडिंग करबे। देखो जेंदा मैं वीडियो रे देखौचे। तापरे गाजर के मैं ग्राइंडिंग कर सारला परे गुटे कढ़ई ने टिके तेल नहीं ई जगह रे आपण माने घी रो व्यवहार भी करि पारबे। बाकी घी रो व्यवहार कले बेसी टेस्ट लागबा। बाकी घी रो व्यवहार कांजे मुई नहीं करी बेले घीटा टिके नहीं खान से पसंद नहीं करो से मुझे घी रो व्यवहार नहीं करी मुझे सनफ्लावर तेल देछे। तो आपण माने घी रो व्यवहार करबे जदि खाउचन बेले। तापरे से ग्राइंडिंग जेन करथिली गाजर रो पेस्ट के एने दे देबे आउ भल से ताकि गाजर रो कच्चा स्मेल जिबार तक ताकि कुक करबे। देखुन पूरा गाजर रो सीजन गुरसटा सुखी गला पूरा आउ सुखा हला परे मुई सेना दे दीछे सुजी। देखुन इन मेजरमेंट आउ थरे कहि दउछे मुई गाजर गुटे रे सुजी गिने आउ सेने हमें गुरस 2 गिना देमा। टोटल 2 गिना रो गुरस रो यूज हेबा हेने। तो जिते बेले ग्राइंडिंग कली सेते बेले मुई गिने देइथिली आउ इने गिने दउछे। आउ गाजर सुजीटा पूरा भल से गाजर से मिसवार तक हमें ताकि रांधमा। तापरे देखुन आउ अधा गिना देइछे मुई जिते बेले ग्राइंडिंग करबे आउ ई जेन गाजर पेस्ट रे देबे ई सबू मेजरमेंट करी करी एका नेबे। तो देखुन भल से एटा के मिक्स करमा सुजीटा पूरा फुली जिबा हेते बेल तक कुक करबे। देखुन भल से हे गला हमर आज काना होचे ना हमर पाखे घर गुटे मोर नंद लागबे से मैरेज करूछन। तो ताकर बरात अछि तो साउंड भी आसुथई पारे। तापरे मुई चीनी 2 चामच दे देछे।
ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଚିନି ନେଇ ବି ନେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ବାକି 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛେଁ କାଁ କରି ବେଲେ ଯଦି ମନେ କରୁନ୍ ଚିନି ରସ୍ରେ ପକାଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ଭିତରେ ଯଦି ମନେ କରୁନ୍ କାହାକେ ଗୁଟେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଯଦି 2 ଚାମଚ ଚିନି ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଇଛେଁ। ଯଦି ସେ ଚିନି ରସ୍ରେ ନାଇଁ ଦେବାର୍ ଆଗ୍ରୁ ବି ଖାଇମି ବଲ୍ବେ ବେଲେ ସେ ଖାଇପାର୍ବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ କାଣା କରିଛେଁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛେଁ ଆଉ ତାକେ ରଖିଦେଇଛେଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଭଲସେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ହାତେ ବି ନାଇଁ ଲଟକିବାର୍। ତ ହାତେ ଯେତେବେଲେ ନାଇଁ ଲଟକିବା ଜାନ୍ବେ ସେତେବେଲେ ସେ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇ ସାର୍ଲାନ। ତାପରେ ସେଟାକେ ଢାପିକରି ମୁଇଁ ଗୁଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି ଥାଲି ଗୁଟେରେ କାଢ଼ିକିରି। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖଉଛେଁ ମୁଇଁ ହାତେ ଟୋଟାଲ୍ ଏକା ନି ଚିପକିବାର୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୁଟେ କଢ଼େଇଟେ ନେଲି ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଗିନେ ଚିନି ନେଇଛେଁ। ସୁଜି ଯେତେ ନେଇଥିବେ ଚିନି ବି ହେତ୍କି ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ ଯେତେ ମୁଇଁ ଚିନି ନେଲି ସେନେ ତାର୍ ଡବଲ୍ ପାଏନ୍ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଚିନି ରସ୍ଟା ପୁରା ବହଲିଆ ହେବାର୍ ଦରକାର୍ ନାଇଁନ ଇନେ କି ତାର୍ ବନାବାର୍ ବି ଦରକାର୍ ନାଇଁନ। ଖାଲି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଲାଗ୍ଲାନ। ତାପରେ ଏଟାକେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେମା ପୁରାପୁରି ମେଲ୍ଟ ହେଇସାର୍ଲା ପରେ। ଆର୍ ଇନେ କୌଣସି ଫୁଡ୍ କଲର୍ର ଦରକାର୍ ଏକା ନାଇଁ ପଡ଼େ କାହିଁଲେ ବେଲେ ଗାଜର୍ଟା ହଉଛେ ପୁରା ଲାଲ୍ କଲର୍ ଗାଜର୍। ତାପରେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ମିଠା ବନାମା ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟକେ ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ମିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିବା ଆଉ ବିନା ଫୁଡ୍ କଲର୍ରେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଚିନିଟା ଆଉ ଫୁଟି ବି ସାର୍ଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍କେ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଆମର୍ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ତାପରେ ହାତେ ମୁଇଁ ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇକିରି ତାପରେ ମିଠା ସେପ୍ର ବନେଇଦେମି। ଯେନ୍ ସେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସେ ସେପ୍ର ବନାଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତ ମୁଇଁ 3-4ଟା ସେପ୍ର ବନେଇଛେଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପହେଲା ମିଠା ମୁଇଁ ବନେଇକରି ଦେଖାଲି ଆପଣମାନ୍କୁ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ମିଠା ମୁଇଁ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଗରମ୍ କରିକି ତାର୍ ଉପରେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଗୁଟେ ଦେଇ ଦେଇଛେଁ ଯେନ୍ତି ଫୁଡୁଥିସି ଆମେ ଭାତ୍ ଯେନ୍ ଛାନ୍ସୁଁ। ଆଉ ସେନେ ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେଁ। ଆଉ ସବୁ ମିଠାକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମି 2-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। କାହିଁଲେ ବେଲେ ଇନେ ଆମେ କୌଣସି ତାର୍ ମାନେ କି ମଇଦାର ବ୍ୟବହାର୍ ନି କରି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ରସ୍ ନି ଢୁକ୍ଲେ ଟେଷ୍ଟ୍ଟା ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ତାର୍ମାନେ ଇନେ ଦେଇକିରି 2-4 ମିନିଟ୍ ଭାବ୍ରେ ତାର୍ମାନେ କୁକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଚିନି ରସ୍ରେ ଦେଲେ କାଣା ହେବା କି ଜଲ୍ଦି ରସ୍ଟା ସୋକ୍ କର୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ମୁଇଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ଚିନି ରସ୍ରେ ପକେଇଦେଲି। ଚିନି ରସ୍ରେ ପକେଇକରି ଟିକେ ଟିକେ ଆଁଚ୍ରେ ଫେର୍ଘା ଟିକେ ଫୁଟାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା 2-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଢାପିକରି। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର୍ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଟିକିରି ଚାମୁଚ୍ରେ ଏନ୍ତିକି ଛିଡ଼େଇକିରି ଦେଖଉଛେଁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ରସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଢୁକି ଯାଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଗାଜର୍ ଯେହେତୁ ଇହାଦେ ସବୁବେଲେ ଗାଜର୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ ସବୁବେଲେ ମିଲୁଛେ ତ ଇ ମିଠାକେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର୍ବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ୍ରେ କହେବେ।